Baik hadirin dan pemirsa yang berbahagia, itulah tadi tari Remo kembar 4 gaya Serikatan Budaya telah usai dari pandangan Anda bersama. Kini tiba giliran kuda kecak tunggal yang akan dibawakan langsung oleh Cak Sati pribadi lewat irama lagu Serikatan Budaya. Spesial ada Jafran Audio Mas Jody. Oke Mas Jody, kita operan kembali ke kawasan Duko Kuciale Kumagang Indonesia. Ada Jafran Audio Bung Tony. dan juga ada DJ-nya Warang Gono. Ayo man, ayo Caman. Dan juga ada penyorni handalnya Kawan Lor. Tak lupa spesial karawitan Dewa Budaya pimpinan Abah Haji Kampung Yudi Wibisono. Ada apa? Mari diberaman. Ayo Mas Jody. Tak lupa penyorni handal Kawan Lor Sukodono Lumajang. Ada Ardis Production Multimedia Bung Eko Oge Kawan Lor Sukodono Lumajang. Serikatan Budaya Bapak Kampung Tirto Kaliwungu Tempeh Lumajang Indonesia. Mas Jody Suruh. Oh, Laila sepanis dikata terpentingan. Laila sepanis dikata terpentingan. Jika pada ngerti Nesa alam dunia. Laila sepanis dikata terpentingan. Sepanis dikata kepentingan. Jika paling ngerti dengan esa alam dunia. Serikatan Budaya. Laila lebat tak bosan pula saya ngabat. Bila pun misam ate pula ke bunga anak. Lebur pakulina, lebur sopan santuna. Laila lebat tak bosan pula saya ngabat. Bila pun misam kulina lebur sopan santuna. Bunda ada bala mau ke etarema rama ben puna satu dosa tenang saking ingat dosa pandai tegon esa benak Laila. yang man. Garmo man pelengan. Halo apa? Dewa Budaya. Dewa mabuk. Laila lebat tak bosan pula saya ngabat.
telepon bisa ate bulan te bunga lebur pakulina lebur sopan santuna bon laila lebat tak pusan bulan seabad telepon bisa ate bulan te bunga lebur pakulina lebur sopan santuna tuna ala barang mau ke tareban rama ben epuna satu juta jana saking dosa panen bekong esa benda Laila. Yuk di putaran yang kedua tetap bersama SKB Serikatan Budaya. Halo abang. Ada artis, mana ya? Ada Zafran Audio. Jafran. Matur nih. Ada Mas Jody. Apa Mas Yosok? Kita obrak-abrik Duko Gujalin Lumajang Indonesia Bersama SKB Serikatan Budaya. lagi Bang Man. Pasukan anti ruwet Mas Jody. Los dos gados. Yo. Halo Ri. Airi Ajari masih lenggeri Serikatan Budaya. lampi potele cek ratina totor sapana de alosa pacelena de lemesan singa bersepade terkenala mami sama tuh dek manisa oh bunan lancen dek pantesan pola tingkana dek sopana saking dia pade terus deka lebih bote dek iya mat rembu mat dan Tetap pasukan anti ruwet Serikatan Budaya. hati senang gede tika kelampi poten beri ketemu jangan tergerong boleh yang bermana sepekere tanon totika gentongan ate senang detika kelampi poten beri ketemu jangan tergerong boleh yang bermana sepekere tanon totika gentongan ate. Di Jana Warangkono
Jafran Audio bawaan Sadang Lumajang Indonesia Bung Dodi. Ya saya akan menyantai ya. Anyar man. Lampi poteku cek ratina tonton sapangan cek anosa panelena cek lemesa sing abet pade delok kenana pami semayo cek manisa oh bu nalan cek cek pantesa apola cengkana cek sopana sate jengkasa terode ika. Cửa mặt tao cái coi đi Đấy gabai gabai ta. Ate senang detika kelampi pote beri ketemu sanoto kerokone yang bermalam saya pikir sanoto jika jentongan ate ate senang detika kelampi pote beri ketemu sanoto kerokone yang bermalam pikir sanon totika kentongan ate. Yuk keroy tang Dewa Budaya. Baik hadirin, kini giliran kuda kecak tunggal yang dibawakan langsung oleh Cak Sandi pribadi berpakaian lengkap Adi Pati Sampang Madura yang turun dari Koyangan menuju kota Lumajang Indonesia. Sri Kraton Budaya spesial siang hari ini ditunjang meriah karawitan Dewa Budaya milik Abah Haji Kampung Yudi Wibisono hadir dari kawasan Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, daerah tingkat 2 Lumajang selaku menantu dari Bapak Kampung Tirto. halo Jadi tak lupa didukung meriah oleh audio rental hori profesional ada Jafran Audio milik Bung Dodik pribadi hadir dari kawasan Babaan Padang Lumajang Indonesia dan juga diabadikan langsung oleh audio rental profesional video shooting ada Ardis Production milik Bung Ok Eko Oki. Sri Kraton Budaya Bung Jody. Los dos gato.
demi hadirin yang berbahagia. Inilah penampilan dasar di Wijaya. Tetap pilih Bapak Kampung Tirto. Kali buku tempel Lumajang. Jaya negeriku, dan juga jaya negaraku. 13 pulau Nusantara menjadi satu ikut pengembangan lambang kejayaan Sri Katon Budaya. Sri Katon Budaya memang untuk Anda. Selamat siang, selamat menyaksikan juga Ambrek Sari sebagai. Ila tak santi pribadi mengibar-ibarkan sayapnya, menebar-nebarkan bendera kebesaran Sri Katon Budaya. Jalalalalalala, tuh. Ja, yo. Pangarana belia pencung ni pamalena ya lek pulang pencung mirabe pangaporang dan kaulang icung ring sepong kecung sana torta langkong dan kaulah sapurana emang
Serialar alar lancole teker gulung yale pula kolam kain sede reka riareng ratin ten kok udah jak talocor lamun burung reng sekoning nyari alai sede. Oke, sebelum dapat warta langkung, dapat Rabu, baik adalah bagus. Luar taropa Bapak Sugiyo, menikah pada jalan kecak Serikatan Budaya, baringin nembel, betapa sempingan. Yang pertama kami tujukan kepada si tuan rumah Bapak Sugiyo beserta Ibu Sumarni. Kedua kalinya Bapak Sugiyo sudah dengan dari Pulau Dewata Bali, semoga tampil di pagelaran. Yang ketiga orang sepuh dari Nyonya Sumarni, Bapak Sumardi beserta Ibu dan seluruh nom senoman ngireng pun nyompeng sedaja di pagelaran tari kuda tunggal. Terima kasih. Dumak pada langa terenik di atas nangka etanian etanian ben dumak palang reng ratin mak palang abula ngabasti kareng sekoning roban benian reng ratin. Jalaning onlan bila manja babila tolak ning nyalon torareng seratin lorong sedeng. Eko aja palang mula haring gendang samangken kalabon pulang ampun apolong reng Wonokerto. Man emana lanceng bulang seso bunga pada reng ranti ampun cukup kentingan bulang salah lopot dan kaulang reng saporan anak lanceng. Ya, udah Pak mengguna Bapak Sugiyan lah dina nak ya. Enak kacang lanceng manis nak ya. Tantun mun lagu dak pedagan semacam meriah paya ojang sebereng bedejang.
Tantun bapak kelar nabeng kelakon kacong, tantun suaran bapak saya tak kelar. Cak ocak golongan apa lek sugion lak dina. Apa tampen orang ojang gelaben payah. Pancen senyaman tampen tade boleh nak ya. Jejel maju ngangin ke pinggir sereng lauk kalaon launan nak ya. Enak kacang lanceng manis nak ya. Kasan seko jaki gending angin sangat tanton nah gending enak kacang yang jajal maju sedek iya nak ya. Maju ala kukon pandai sugion nak dinak tasa susu macam riya jengnya. Soal pancen ikut saja mulai binden nak ya. Tantone yare mangken apon depak kahajut bapak sugion lak dinak tindah maju kacong tak sasu kesusu macam riya jengnya. Jajal maju kacong nenang kesopan kon palen lak dinak bi bapak eke cuman nabak coba baik. Enak kacang leceng manis nak ya. Jajal maju sedek iya nak jeng ya. Kacang tak sason duson semacam riya nak ya. Senajan gila kacang tak bareng bik bapak tante mangken kacang bareng bik bapak. Tina bapak ngejo nak ya. Man maning sombong padang kare manten kaulang pon ani pelayang karoncang ning tang alek mae karoncong karoncong tale kabeng selocot behina lanceng. Kaposang reng ratin mulai bilen bulan kaposang ma caung yang berenggoni selopot bayi reng ratin
bila mancang tonton apa bila tolak ring ratin bila mancang bila tolak nyalon torang lorong lain eko ajeng pelambek ngulang ring sepo samangken tekang apolong mun samangken tekang apolong lain maning sobung padeng kare eman bon andi belenak lancing temar terak ning mak soro poten lae duta kera dadi matenang duta kena ring ati dadi matenang enak kacang leceng manis nak ya. Tanton kacang wak jauh dari di sekali wungu sampai depak kata ke tanah Wonokerto lak dinak tanton tek seronan nang jeng ya. Tanton kacang esro alakuh kelaban balik sugion lak dinak. Jajal maju stede ya. Maju kacang aling-ling bi bapak terok bunte on launan nak. Soro ter ning tang ale mak soro taman ring sedep soro ter soro taman tamenang terong buana lain soro peker mak soro kangen bulang soro peker mak soro kangen kangen kerong robena lain ampun Joko paninggalkan dengan bulan salah lopor saporanani salah lopor mak saporana enak kacang lanceng manis nak ya tanton kacang lamare ojeng kelabuan payah jeng ya jejel maju setede iya nak ya maju kacang lebu gede por tapi kacang cek ben seroben bapak esangon apa ngaupan di nak ya
bersama Sri Kakak Buddha. Bersama Bung Rahmat Kibo. Serkeseran nama Opi Mani Koran jangan kepe alente Kapekeran nama sambil nangis Solan jangan nyake Cuma beda olar aleng Cuma lembong ma elo bengar Tak kelar dura sana nise Engak baina karo Sere alama alar laco Pekar gulu kola makain Tak kelar dura sana acon Lamun burung nyari Joko pamatur bude salah nopon masa kurangan saka edito pamatur bude ampun Joko lagu nanika enak kacang lenceng manis nak Tanton nak apa jeng? Tanton pun kacang abarin kelabuan bapak meloloh tanton tak nyaman nak ya. Oh iya arwah anak babat kampung Tirto wa abarin babat meloloh anak nak ya. Jajal maju ustad nak ya. Tanton kacang lerajah tanton kacang bisa nyareh kenangan bangsa ebeng nak ya. Maju kacang pernah ebere nenang ebere kacang pernah etemur maju kacang nenang etemur nak ya. Tapi keluar kacang cek ben seroben di bapak esangon nah Gunung Sari on launan lak dina ya.
Eman-emanin so bunga pahadeng kare eman pon bedengi belai daun jate kakan olah ning kakan olah Kang Sugiyo Aduh tanto nareng rati kare pungkana eman Dalam ate nak kanak no kerto Buletak nolak ring rati Syukur pada mak pangis nona Ya do eman bulan Dumak pada sepon alon lain Timur embung pinggir jalan Timur embung pinggir jalan Dalam ate nak kanak dina Gula sengareng rati Monaki pada reng sedek Bolong berhilang Apon cokop kedingan gula Salah lopot saporanane Salah lopot mak saporana Oh iya, ya mak bener minnak kanak lu coba ten ka ule akle nunah Lek, kela nonton kau lelek. Oi. Tuh. Aduh. Paling ketondu orang yang paling mak ki awayan kasan lu coba akale nona boleh. Dulu. Lek, kela nonton kau tamu ya lek. Mak pada tamoy. Eki dan kau tamu lek. Tamoy dari kamar. Dan kau lebak jauh tamoy dari Kaliwungu tempelo majeng lek. Kamu sampai depak. Ke Tanah Wonogerto. Ke Jombon. Bapak Sugiyo. Polandi Parlo. Benih kerhon parloh dan kau sangat penting lek. Abu penting ke besera mak bulan 3 tahun ini saya pedeg di lauk. Senomor setok dan kau penting ke Tretan Sugiyo lek ya ekeding kabar andi hajat yare mangken lek. Penting ke sera. Tretan Sugiyo lek. Sugiyo. Sugiyo. Sugiono nabe. Sugiyo lek. Oh jangan boleh Sugiono. Oh keliru lek. Gimon sampean penting ke Pak Sugiyo gini ke Jombon. Eki sadep gede jening kelek ki. Lah leres. Tanten mun omongan eluar tanten tak saya lek ki.
mau ngomong nak gumah. Betul kau ada tori berjelek gede nama lagi. Apa tak ban Suroban nih? Bermak sepanjang ke lek. Bapak Sugio tarupan. Oh tanton berdengater lek. Bo disengater, bo Ya. disenemunin. Iya terkelaban apa lek? Di bacaan saya luar bon. Oh, Bapak Sugio ya, andi terima tamu lek ya bintang Apa? tamu. Dok rem bintang tamu Pak Sugio glowing cerot Wih. muncrat nih. Apa? Mentaropan panjen biasa bareng lek wing glowing kapi lek ya. Abang ki. Iya iya. Jajal lempian montro ning ngesoro beri bon. Oh, kibri DJ tak kuat lek ya. Angki dek ka DJ Waranggonon. Tak kuat mat. Iya pekuat lek ya. Iya antas luar minggu mulu lek ki. Antos. Tetap bersama SKP Sri Gatot Budaya. Dok, ya betul kamu itu pun itu. Abu mak jen lempo bintang tamu lek. Udah remani. Aduh santai kena manci lek ya. Apa saya tak belum meter. Tambah game boy lek. Rasa talka Bina pun engade tika Hancur ate rasana Kaduk serpas etika Bune tak nyangka Sanontot tika pohon lopa Lopa dekat setina Kenes ongku hudu rasana tak kuat ku tak kuat rasana ku rasana tekena hatikan tegune seatina markereng laena ketet oku kudu rasana bersama SKP Sri Gatot Budaya. Tika agembai ate loka
duka Juni serang bulan seatina dalam mate tak bisa lupa tapi nyatana tukang hade engkena tekena tiga aku bayar teloka aku imun nggak ria karena cek saben koros mak tambah lempur ya Subur. subur lek ya Iya, Kak. bukan kan aku keluar ya panjen mak tambah gemoy lek ya walaupun luar tak pada akan lek bidina Ya kan apa seneng beben Kak. oh yongku panjen pada aja iya lek Apa Kak? aduh hanya tanya kau ben kita tandi laki Tandi. tandi laki Tandi. aduh kehedir aja di retin nggak ada tandi Aku Kak. Tandi lah. biasa mau neng retin nggak ada tandi laki kayak mau kegendaan banyak ya Ya, tandi Kak. biasa nih le panjen lamun potongan nggak diri panjen lawo kana lek Iya. jago atanya songgun lek ben tandi laki Tandi Kak. ben nak dimah Engkau. iya Nak kana anu buku. oh nak dinnak ben Iya. apus nyaman jadi ya mak sama Duko. Dere panjen lek lempoy kok panjen matau menjuru tulis di panjen kah mak beroi iki ya dia iya lek Iya Kak. nyaman ben siapa lek Engkau. iya iya Anak Kak. oh anak Iya. macam asli Lumajang Heeh. asli dinnak panjen Asli. ben lang ba remon sekolah lulusan apa lek Engkau Kak. iya SMA Kak. SMA Iya. aduh mak bektek kila dari dia mon malam ngaji ben lek Engkau. iya Iya. jok mencentang feeling tak agar ngaji jok paling pun saya beret paling gerbun Congok ngaji nak Kak ngapa? yongku kok ale Iya Kak. mon pancen ingat ben ret andi lak lek kor tade alang anak aku Iya. maju ben rokok dek remelek Iya Kak, kelem kok. ngeleleng daerah Majang dinak lek ya Apa seneng beben? oh tak kira tak seneng lek pak maren ibu di bedenak kanak maren lek ya Iya Kak. iya nak kanak melele bedenak maju ben nang seneng bingkok ibu di lek ya Melagi sosis kok ya Kak? oh ketika pun sosis lek magi jagung ngak lengan meliahin Iya, sosis Iya. raja ro Kak. oh masa ada raja lek minta ngapa bayin iya maju keluar lek ya Ayo Kak. iya maju Halo. Dadi reng sogi dadi wong soge jare Jawa. Nek kene Jawa Dura ya, Abah. Jawa. Jawa. Madura. Oh iya Jawa Madura. Dadi reng sogi se-Jawa ke barat. Ya anak endik dua laki bini. Nanti cacakmu dok. Cacakmu sing kuru langsing. Ndi? Oh buta. Iki Pak. Oh di meka kena. Ontong. Nang ndi cacakmu dok? Woi. Iki lho. Barangnya. Ya iki lho barange wero dewi. Ndi anak dua kakek bi ale enjong. Iya. Tapi bapak tandi bini nak. Sogi mon tunyo make melia atrek mon Pak Sukiyo. Ada apa? Sogi. Sugiyon jere tak kecamatan. Bah. Sukiyo kan tepan tak
Anu tak sakit mata mun Sukiyo serius ya. Loro moto. Oh, ngagak-ngagakno tanggapan. Dek remana Apa? kakek bi ale endril raja. Iya pak. Tapi bapak Pak Gun neneng ke TV nak. Ya bini pak. Hah? Bini. Tak berapa? Ya apa? Dari korporaten. Ngamukan. Boh. Iya tak golek nona sing anu. Are alen kakek meringakan ngarajong ya. Sawen mari mangan, Dok. Ndak, Duh. ndak masak ngono bapak. Geprek sing ndek meja sak lusin ayam utuh. Lalapan bebek. Lalapan beu. Bebeke ucul. Waduh. Iku wis mari mangan lalapan bebek aniku pak. Iya. Kok ndak merantau wae wis, Pak? Duh, apa Golek ona? duit gede ngono lho. Kan sampean wis gede ngono. Lho duwike sing gede. Oh iya. Umpamane bapak merantau, umpamane HP. tuku HP. Alen minta HP dong. Orang konjo pak. Minta apa nak? Tak janda. Minta janda, aduh. Dak emak Pak Le satono nah pembantu nih Budi. Ada pak. Mak ada mijon na nak. Apa? Pare jual pak. Tuh. Mengajar mak. No. Apa kan? Arya tang anak si kedua no. Ya Ale nyorongkok merantau no. Sedangkan situng na nyorongkok sampai abini jan no. Dah, jadi saya guna bener je pak. Dari mana? Makanan neser neng riak sekolah lah keluar kak ya. Keluar kapilan no. Terus iya keluar kapi. Terus mau ada gentina ibu pada remah. Kok berarti Oh nambah sobat merantau kok no? lo siapa masak. Sampai payah nggak ning nampek. Umpaman mau bawa pelak ke anak dua no. Ya pencanang ko pak. Oh iya deki kan bedekake no sing Iya, ngawasin no ya. bener, Pak, Bekto, jembeter, Pak. bekto yang angko alako. Engkau seneng budi ngatur neng ben. Yanto deh ya. Seumpama nang kora alako ke Malasima di sana. Malaysia pak. Malaysia luar negeri no. Terus mau Malasima. Timur Bali setin Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Iya Banyuwangi. Malasima, mau mak sama. Iya, Mau no. jauh Malaysia. Jadi kok kudu jalan ya no. Pak. Daerah mana? Bener rencana emas bening. Heeh. Mon mbaan pak alako. Iya no. Depan neng kot tedeki. Mau nemu cocok ben pak. Iya. Ibu mulai neser ning ben emas pak. Meskipun saya mah ibu tiri ya. Ya, tarap apa pak? Baru kon no. Kapan saya Oh ya, Pak? iya lah beda kamu ya. Iya beda kok pak. Ya, Aja jadi kok kebeter. daerah mana? Jalan aku ke Malaysia Jalan no. aku lah pak. Oh, Mau pak, iya. mau perkara sango kerja entar ka anu pak. So kerja entar markajang pak ya. Bo, arah apa no? Ada kiamat. Kening lahar, sememu. Sememu. Mana pak? Semeru. Ya, Oh, iya. Semeru. Ya tina no, make kakek tang pembantu be kok kakek yang gebtang alek dibikian Ya, no. iya, Marah Pak. kok poji doa madernya rezeki. Iya makan. Mader nemu banyak bini. Baria. Woi, mak. Nemu bini se pelak ke tangan Ya, dua. Iya dah iya Se pak. beraten. Iya. Tina kok apa minta ke tangan Iya no pak, ya? iya pak, iya pak. Nak. Engkau antara ke Malaysia mau guna ya. Malaysia. Malaysia. Taringi timur Bali. Nah. Timur setin Banyuwangi. Oh, Iya. Malaysia mama sama. Iya kok apa amin nak ya? Iya. Nak. Sayang nak. Jaja. Jana no. Jana. Ada mun keni. Ada mun. Mun ya. Pak. Saya. Pak no. Tidak boleh. Pak. Apa? Tukar peran pak. Bumak tuh berperan. Kau dikit itu bapak. Entan kaki mamu. Mun beda sayang ah. Sayang. Kau kan teretan pak. Bok retretan mon keni jong. Mun raja. Tak ada benih tretan. Tepak ke bulung bun pelotan. Nak, bapak pamit nak ya. Cok nangis lah. Nangis. Cemberut. Nangis apa jadi mesem pak? Perak bapak Merantono. Iya. Kok sate jalan Merantono ya? Jalan pengaset ya pak ya. Iya, kok Cak,
Ocak-ocak ning ben Mas Pak. Iya. Deki mun cocok ben Pak. Ha, Kita ha? mulai Pak. Iya gibok mulai Iya, kono. kita mulai Pak. Iya. Hina. Situng dua, tang anak saya kedua. Hah? Apa mau tak apa? Minta duit bagi anak. Cerita kok yo juga anak kongku. Nak, bapak berangkat nak ya. Arah apa kan? Arah apa Hah? kan? Arah apa? Enjo tang anak. Nyom tang tanang karo setiap tok no. Iya, 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 Mau iya. bede luar guru bede lagi. Iya, iya, iya. Ya. Kok berangkat no? Ya, ya, Pak. Kok motoro tang anak no ya? Tetep apa jangan kau. Matur kok selamat nak banyak rezeki. Heeh. Amin. Matur. Apa Semeru? Hari Banyuwangi Malasima. Teate Pak yo. Mas, Iya. lepak deh ya Mas. Apa re? Berak kau ocak nebaan Mas. Ada apa? Makanya Pak sore lako. Kalau beda saya cocok sore ngeba. Orang bini kenten orang tua nebaan Mas. Apa ini siap telasan leparak no? Lah mangkana iya Mas. Setede ya. Apa malah jalan berhenti ayo kan ngakan ibu ya Mas. Ayo. Ayo. Kele abah. Dolah. Pusing deh, Bu. Marah apa kakek dia? Apa nak? Bi bandi pergerakan. Maletak masih tong anak lagi nih. Pergerakan kayak apa nak? Ya nyari pendamping tangkok maletak nyari engon bi tibien. Ibu kepingin rabi kayak Abah Haji Kampung Yudi lho. Tak apa-apa bareng di Iya. dua. Abah Haji Kampung Yudi. Iya. Sing duwe jaran kencak iku. Ganteng Malenya. wonge, gagah, lemuyu. Iya mate boji tak kau tak sangoy tak kira. Dole gelem dole duwe bapak Abah Haji Kampung Yudi. Tak apa-apa. Enak sugile. Nanti dewa. Iya, dewa budaya. Ini dewa mabuk. Senyaman dia, mun bagi kok kaki apa le boleh. Malah nyari engon kok tak teng-teng bi tibian malolo. Alon-alon ling golek sing praten. Bayi sing mun tak berat. sugih. Mun tak perhatian kan kok Allah jaga laki nyari lain no. Jaga megagah gus tak kok tetap Siapa berat. ya? Aduh. Ini melek yamuk mentah aja deh. Pawakane kaya Abah Haji Kampung Yudi gile aduh sugih gile. Lah mengari ya. Waduh. Nah, Mandar nole nang aku wae nah, iki. mun aja li ngetas, soki bon bela kata cepas ah. Tarap, kor belak engkau. Pas lereng arek gile. Assalamualaikum. Babala. Abang kok kita lenya tinggal kan? Halo. Apa? Yari ya. Apa? Apa? Mak geleng ngalak sao jangan. Dina ereti sa apa jauh? Apa njan? Hah? Duko. Duko? Ntar merantau Malaysia tapi tisan duko. Biar Keberes ni kau ni kamar. pakel. Hah? Kamambian. Merantau nak? Oh, Resok. Dong. Oke. Dina di ma bede rantis sama apa dong? Boh, jangan derma tabar. Ya. Lo beni, area luar cerita ya. Mah beneran dan aku mas. Beni mapan randan mau tabar. Jaring sepeda. Pak kan bapak ya getel ya. Jaring aja pakai baju tak mata. Tahu.
Dandel Mas Aben. Kakek jual larang kok yan. Sogi Mas. Cari ya. Mundering karo hune cesan ya. HP, cesan, rokok, PC du bolo ya. Kak. Jong. Bapak nak benih Iya no. order ya. Le. Are songon kenge cokor jong. Pada cokor gila. Pada tuan berarti. Kakek. Iya, Pak. Kena kare bagus atau apa? Tandinya juga. Iya. Sengkok beda. Siapa jong? Kebele. Orang sebaleng soki. Kakek Apa? siap. Bener. Apa mon kerohun? Soki ngak kampung Yudi. Iya. Dinding tabuan ya. Mana? Jaran ya. Iya. Monang kona. Apa? Tandi sakate. Wah. Sepenting ATM penuh. Oh iya. Lek, mun kakek jendi kare bagus. Iya, Jong. Tandi niat coba. Iya. Nang bunga. Iya. Enggak nak ongguan. Onggon. Iya. Mun beda ari tang ring tu lek. Kor kakek gelem pelak kangkok Iya. tang ring tu wah. Ekor bagus. Calon tang anak kebelun kakek nak. Iya. Aduh enggak nak. Bi engkau tak kira si kakek yang kebelun lagi. Kakek pakun yang ke anak kandung kok ale-ale entang anak nak. Ya go. Ongguan. Or tak oleh carpak. Iya. Bisa norot kangkok. Bisa Aryaman kakek nak. Iya. Aduh kok mare tahu res. Maksudnya mare tahu pacaran biri nak. Iya. Iya. Ini terus nih lah. Lu balik lagi kok ke. Dak lemah, gelem aku? Iya nak. Gelem. Iya. Kon diniat bagus. Karena cawcak ring majak. Iya. Mun kalau gun bi benta tak cocok. Ayo ke pokon mudin ke pokon. Langsung kon. Iya. Langsung ngerongkok, langsung ngadep ke tang anak ya Ray. Aduh. Dek remar lek. Iya lek. Ya, bapak kok ndak mulai ya, Pak? Bapak tak kiriman dek. Ndak ono kirim, wingi ditelepon ya ngomongnya repot. Repot tok. Ndak repot apa? Pas engko bi kira dek remar lek. Lah ya iku jarene dipasrahno nang bapak iku. Bapak tak ada. Lah Mangkana bapak suruh lako meloloh. lah sing ngongkon kan sampean, Mas. Ngongkon merantau bapak. Coba aku minta HP dek. Iya tapi kok gak ditukono HP wis oleh pirangane ulan gak ono mule gak ono kirim. Hari bapak jak. Ada kabar sekali. Tak tahu. Telepon ndak kena. Orang anak Korea. Mas tak usah. Nyarep arep iki mulai hasil kan mulai. Iya, mau hasil, mau tak hasil. Siapa kun mulai jadi mau nengak ke anak dia. Mau nengak, mau tak engak. Enggak, cari ngepak Mas Raki sengko bening ria suruh aja ke seketat dia. Pada cuman setir taruh karuan dia. Aduh. Tahu leson direng tu aja. Ya tak kena soles sode dari meroh pakai baju baru reng tua naba anmas. Iya. Jadi tak kening ngaban dia kareng tua tak ngening. Karo mau tak engak ke anak. Jok ngakan jok njok. Dah makan apa jangan kok bagian masak. Iya, karo bedi saya ke belanja ta. Mau tak kirimin. Ya tengkana iya.
Jareng kok ngapa ro tak dateng. Enggak ngocak para telasan dateng Mas. Betul lah parah. Iya. Setiap bulan apa lah? Ya tapi mentir apa ro oleh hasil ya. Mulai hasil nyaman kau nurut telas kia. Iya pocin, naman terasal lah. Iya. Saya kesasangko tak kok capok Semeru. Wah jadi iya po cina bener pak. Tak oleh benar. Tak iya macam tak ada kabar. Waalaikumsalam. Lari pak dateng re. Aduh pak dateng. Bapakku teko. Bapakku teko. Bapaknya apa? Bapak Andrengko. Bapak Andrengko, bapak. Engko bapak, mak keluar ya. Are mak kebelun nah. Ya, ada bidan kan. Oleh hasil pak. Alhamdulillah nak. Bonus hitung. Kemas ini pak. Ya. Aduh pakai pemulai tong pak. Menitong no, menitong. A dream. Hah? Oh, daluk HP. Engkau kamu pak? Boten nang nak. Jak kebeter kapi beri. Sebelum nak bapak meri HP nak ya. Iya pak. Kena lagi. Arya ibu tirin kakek. Tang ibu. Oh, boh. Alhamdulillah ringgit. No. Satono. Paring gelet no. Aduh no are mau di mana? Aduh. Ringgit dong no. Pak itu udah dalam sih pak. Beni jual no. Borup. Kekanjar mekar. No. Mau nanti bakar 2 juta pun bulan berempat nomor majar bireno. Aduh. Belum ada meringlet. Mama bentan TV. Oh iya. Pak. Tidak lengger di sana ada. Apa nak? Hari datang ibu tiri pak. Ibu tirin kaki tina. Bu, mimi cucu. Dong. Hah? Iya ibuku. Iki. Ibu tiri. Bu, entah mimi cucu. Beni ibu tiri mimi cucu. Kakek mak perang. Di ibu tiri. Yang sing ngalem kakek bi alek anak. Ben boleh kok beni kalau makan nali ibu an. Nama. Arya anak ni ibu nari anggap alen kakek tibi meski alek ke belun. Siapa bu? Babu bibir dia. Anu pak oren. Ini kenapa nak? Arya alen kakek anggap alen kakek. Nama nanan ya. Apaan sih koyok ngene? Apaan sih koyok ngene? Darem meno. Ini mah tahu dia pun. Anak itu sak menit, ibuke koyo ngene. Jangan tuh mayor. Ama ngatok mayor apa? Are ang kepalen kakek. Iya pak. Kor gelem belak katang lain tuh ah. Ben kan kok engkau gelem belak. Dek, iki anak tirimu kabeh loro anggepen anak kandungmu. Tak terima anak sampean iki Iya, Mas. Dok. Tak gawe anakku Dong, dhewe Mas. Bing, salam anak ke emaan. Salam Dari gendok ada. Salam ambek bunda. Ada iya. Ya. Ibu pak. Emang ibu nak bapak kita ada iya. Maka kita ada iya kada. Mayu norok keluar baik kah? Ibu beli Jakarta recong. Layar. Bani, are bani live TikTok nak. Iya. Wis kenal dek? Kenal Mas. Hah? Mare no tapi nak kanare sing ngocak minta HP no. Jadin bi kok beri nak kanare ta? Oh iya no. Anak telo, beri telo no iya. Ambek anakku pisan iki. Iya le, iya. Boh, ojo do, iki adikmu do. Iki dulure sampean pisan, Dok. Iya. Biko beri HP kakek Didi ya. Mulo. Iya. Dua ada nak ya kita impor tuh. Etung. Ya, Cong. Iya, mulo.
Ya iya iki pen sampean iki. Engko sayang ibu. Iya, ya kakek. Dah ya nak ya kan anak telok ya. Ini ya. Tering bener no. Kapan beli HP situng? Apa dia? Nyipang. Coba mincret mak meliaki iya. Tanake minta HP nak. Alen le beri HP, alen selake dia lah mari beri HP cong. Kok beli HP? Apa nak? Kodrek migran. Berarti kaki seru ada entek gelu nak. Kok meliaki dia? Oh iya njak badan nak ya apa nak ya. No. Tadi ada remer ya Pak? Anak saya telok no mari Iya, Pak, bikoko iya, Pak, iya, dia Pak. minta tolong no. Iya Pak. Jaga aki kapina anak telok ya. lah Pak. Iya. Makanya di Nabi panapan janang ko lah Pak. Karena kok tak harus Iya, iya. tentonan nang ero Madinah no. Skater. Mana main judi online? Embul lo. Tole dilarang negara. No. Ya, tar Kok dulu, mau Pak. nungguin dina apa no? Iya Pak. Ada penghasilan tadi kok abali boleh merantau no ya. Oke kok metoro no tang bini Oh, tang anak saya Cek ketelok no. kebeter Pak. Apa Iya yang kakek Pak? selaku Iya, kok iya. tangan kebagai pembantu no. Iya yang kepanan TV Pak. Iya, Iya tangan bener, Pak, lek iya. no, ya. Heeh. Ya kok jalan boleh no. Iya ya Pak, ngasih teh Pak ya. Iya. No. Satu no. apa, Pak? Aduh, cerita lambak Pak no. No, saya lambak beli boleh detik no. Pak. Anan kakir udah apa nyosok kemarin nak. Pak, ini biasa aja Iya. nyara-nyara pada kita. Iya, no. Tapi mau depan di tanggungan, Pak. Iya. Ya Pak Kun terusin perkara lah, Iya. mari Pak mulai. Boleh. Tadian kok apa min no ya? Iya, Pak, ya. Jogaun anakmu kabeh iki anggepen anakmu dhewe nak yo bapak Iya. berangkat merantau dhisik nak yo. Iya. Le, kok jalan merantau nak ya? Are teretan kakek dibi mari lagi HP kabeh nak ya. Ya. Iya, ya kok percaya kakek no. Kok jalan no ya? Iya Pak, ya Pak, kasih teh Pak ya. Iyalah, kok jalan dek ya. Ya Jong ya. Iya. Enak. Tak tinggal mana bapak nak ya. Iya. Kau udah buri wes Ngasih tak teh. jalan ya. Ayo Mas, ngasih teh Mas. Iya. Oke, iya. Ada bok tampung hitung bapak merantau. Bu, sadiki ngeten Bu nggih. Soale kula kajenge masak, Iya. mungkin kula masak napa cocok-cocokane teng Ibu kalih teng Mas Yanto niki kalih Yanti, Bu. Nggak usah dimasak iki lho apa nak melu duwe anak. Cek ini apa? Loh. Wong anak Ya tiri. pun ngoten, Bu. Dunya niki kadane Pak. Nek wis. Dados- Gablek iki ndak usah. Sing penting anakku iki. Lek pembantu kan aja melu-melu, mandar kono. Pria. Wis menengah. Ini ada apa, Bu? Ndak usah. Mandar. Sampeyan iki apa jare aku? Sampeyan aku sing bayar sampeyan ojo dibelani iki. Iya, Bu, aku ngerti. Cene ndak melok duwe anak. Sing penting anakku iki. Mbak Yanti, Bu. Ora tang Cilegon. Aku jeragane sampeyan pisan, aku bojone. Cilegon ki oro. Mun menire ke sama ajar siapa? Kala. Oh, metu wadia. Nah, kenapa? Basuh. Cek nek, kono kan aku alon. Oh, HP-HPan. Kene ndak usah le. Cek le. Ada apa? Ada apa? Waduh. Wes, kono kok nak tiri kabeh. Ya le enak dhewe le ya mari ini soge ya. Kemah mana? Kemah? Arya. Biko jualan apa? Bala apa? Aduh, mana lagi baban? Baban kaget ada. Ma bisa, ada apa? Wes, kono ku mek anakku alon wis sampe jare anakku. Anakku sing kuwasa ndek kene. Lah, ana bapakmu. gila. Lah ana Iya. bapakmu kabeh. Cene wes. Iya mun beda baban kakek. Mun beda baban. Saiki bapakmu iku rabi karo aku. Sini baban Saiki kita ada. jare kabeh. Baban kita ada. Iya. Iya tahu, jamun tu tanan kakek, karo baban kakek ngucak, mun la jalan tunya nopo kangkok, kan nang kuat tan watuan. Kan aku Mana balik nama lah, mana Aku bagi jadi kangkok. bojone ya apa sih kono iki sih? Ya apa sih?
marah apa? Bu, Iya. HP mingko lemari mingko kalak. Mari mingko jual ke pasar Majangan. Didol ae. Kate ge apa ae lene sampe niku? Kok didol? Cek cekelan duwe. Wis meneng kok aja melu-melu anak. Wis meneng. HP mingko mari kalak jual. Keng bersih kata robi kan mingko, Bu. Apa nak? Apa? Kok tero kelampin ya? Caplokan apa jare aku lek Kok tero? Caplokan. Oh, weh. Enggak. Caplokan. Ayo, caplok. Bentar ya. Apa? Rina. Caplok. Lagi nang sapa Apa mingko iki? tero. Cekne wes, aja melu-melu meneng wes. Tolong. Wes. Ayo caplok. Ah, Mohon tulis di bro, manja ke budan. ada. Aku meneng lah. Aku Ayo, caplok. Ayo kau nyaplokin. hari mari kembali gelap Pak. Mun tero apa? Ada nang kelampir ya. Iya, Bip Pak gelap saro begingko. Karo mae apa benggangin kok. Nek, kakek tero sapa muni tertantu? Apa itu apa-apa? Boh, enggak mun setan watuan konten Bapak. Terus kok ngaku kira biar apa? Minta tahu pecan kakek. Jangan kok tolong nganggo ngari ya. Beda. Alon. Ah, Ya marah. Sarungnya api. Oh iya, ini bajang. Ge sembayang api. marah ke. Kamu sarung mau. Apa sih anjaranan dia? Kawin si Marek. Apa? Ampura. Nah, Apa kira toro sapu mun beda saya maren. nurut nang aku. Aku iki ibumu ndek kene iki, bapakmu ndek ana, kon kudu nurut nang aku ae ceplok. Ceplok. Cekne aku ndak wedi. Ndak wedi aku lek bapakmu apa jare aku nurut nang aku. Ayo ceplokan, anakku kepingin. Apa bapak mabah bini orang ngari ya? Apa wong aku ayu to brut? Kate apa? Nah, kakan, boduk. Boleh. Apa Elek mungkin iku. kita selber ya kala? Ndak bedah. Mumpung beda. Ayo nak. Apa ngakan nah? Ayo, pek mangan. Lagi kasih kok ngakan. Dulu re, pek mangan. Ngakan, Wes, nak. lagi, cepetan. Kata ini soro dia. Cepetan. Weh, pekna. Wes, pekna. Kala. Pekna. Kata ini soro jadi. Pekna. Malah kesapan tah. Iya, kon iku mek anak tiri. Sing Kok api, ngakan, sing nak? api nang dulure sing api. Nak. Beni bohong sih akan kok nase. Ngakan nase kok. Ngakan nase. Kala. Roti, Ngalagi nase. Ngakan kok bawon. roti. Ndak, ndak. Jangan ngakan nase. Kakek tahun jangan nase. Iya iki. Ngakan nase kok. Kau. Bohong iku. Enjak, kok ngakan nase. Rawon. Wes rawon. Dek. Rawon. Cek ngal bangal kan kok belakang terote brin ngakan Kon kakek. iku mek anak tiri kon nurut nang aku. Kon iku apa? Cek uang matu kakek. Lah, Magilanan kene, siapa? Bapakmu bojoku. Magilanan siapa? Kuwasa. Wes age aja kakek ngomong kon. Lagi. Muntek soro deh yo ngalah dibing. Iya. Wah, tak pojok. Wong kari ngepekno yo le yo. Iki kare nyoro lah, Bu. Cene wis le penting pokok sampean seneng keturutan kabeh. HP-ne sampean pira kabeh? 3. Telu. Oh alhamdulillah. Jule kapi marin minggu. Iya, apik iku le iPhone. Iya, Pak Adep. Oh iya, iku. Kok suwe temen sing jepekno iki le nang Ya, ben santai le. Kebolo tak ngidi ngake. Iya. Kok tadi soro aja deh. Jepek. Ora apa. Sing apik le ngepekno. Bagena, Yang baik. sopan. Aduh. Dek, hei. Mak tak sopan sekali kakek. Dona.
Sing apik lek omong. Kon niku ndek kene Indonesia belani Enak, bapakmu ndono. Ngiding lagi. Lagi ngiding. Tolong ngiding ah. Kok nyono apa? Ngolah nate. Makarone lagi tolong ya. Terus rawone rawon. Nah, pengakanmu dengan dia. Nah, pengakan. Ndak. Ada ngono kon niku, kon niku asli apa kak, sih? asli. Ada buat itu ngelek. Apa? Kira dulu. Lho mun ni asli kekel dek. Larang iki tukune, Mas. Ambu maniman som-soma. Oh, jadi kaki ngakan diri. Ya boleh. Ada yang sepantas nang kaki. Ada yang sepantas. Ada yang sepantas nang kaki. Ayo, pangan. Kakan. Bagaimana dek kak? Wes cek nih kon niku menengah. Cek nih. Kon niku makan diri. Mak dek kak. Makan. Ya, makan. Habis. Pangan. Engkau ada ternyata kaki kak. Pangan. Kaki lebih nasi, bingung lagi nasi kak. Kaki mata ini ke bawah dek. Apa boleh sekedar kak? Cari mikir kakan mama kayak kakan. Ya kakan bilang. Ya Allah. Lek ngene kan api nangis, drama Korea kon niku. Apa Gian? Apa? Yang jaga rumah dek kaki kakak kau kak jengkau pada terhetan kak. Kaki maaf bagi pembantu. Kon niku mek melok nang aku kon niku. Iya karo mun tretan nih kak. Anakku ndek kene sing kuasa. Kon niku mek melok nang aku, bapakmu ndak ono wisan. Bila kaki sayang kedang ring tua. Kene. Mungkin kau bapak sayang bu. Kene ndak wedi aku. Entekne aku. Tina dek besamper dek. Ayo man. Aja drama ya kon niku. Wis elek dramae. Wis sampean lho, Bu, sing dramae. Kon niku kudu nerima, soalnya kon niku melu ndek kene iki. Ya cekne anjen anakku ganteng. Jadi kaki munda izin dari kalau aku nyari pembantu. Cekne. Menintar anaknya. Lebay, titik nangis, sedih. Menjual kesedihan tok kon niku. Tina dek besamper dek. Bu, ayo ntar pasar majulah. Buat HP deh. Tina besamper dek. Bejanda iya apa dek. Mau tina yang tua dek. Ya Allah. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Walau kini dapat ganti seorang ibu tiri. Ya Allah. Tidak ada sempurna. Ada semua rasanya ibu kandung yang tercinta. Orang Tina dek mesamper dek maju dah kemingko nyareko tina dek. Rajanda ini dek maju samper dek. Ya Allah. Benar kan ingat Allah kaki bu. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja.
bila ayah pergi, ku disiksa dan dicaci. Aduhai ibu tiriku, tidak berdaya. Ini bapak makanya minta abini deh. Kau bilang kerana macam mana tiap tinggal deh yodo deh. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapat ganti seorang ibu tiri. Dek, maju kau bisa ke keluar dek. Bina dek, reng berjela apa dek kan dek reng dua bintretan dek. Bina maju kau bisa ke nyari kakak TV, nyari ngon TV luar dek. Maju dek. Aduh, bu kekel bom. Enak wae dhewe le saiki ya. Nyaman bu. Apa? Udah bisa landi mari jual HP. Iya. Sampeyan mari tuku apa sih buru di pasar? Barang lah. Udah bisa neku. Minyak. Iya banyak lah. Meli apa boleh nak? Kemarin melia anu apa ya? Melia lalapan kemarin kan. Nyaman. Antara ke Sarbodang sawah. Nyaman anak. Nyaman ya kok kaya Abu Toro dua. Do nangis enggak kampus stop. Iya, asli lebay ya. Adep. Kayak apa? Nangis enggak kambukan, do embul top terus enggak kengay. Iku aku sih ndak sepiro jahate iku le. Adep. Iya. Wah, aku mek omong biasa ya, ndak ngamuk-ngamuk. Yo. Kurang nemen aku biasa lek ngamuk-ngamuk iku le. Yo tak ngamuk karo preteng. Ndak, aku iku mek biasae. Lek ngamuk biasanya kurang jahatan toko iku le. Kadang tak icak-icak ngono kadang. Tak jahat enggak guru kena ngapa jahat. Aduh. Bu. Mari maam pen mari maam. Mare. Mama mbek sapa? Ambek pacare paling si buru. Enggak. Tak kaya YouTube deh. Melu syuting le. Dolan yo. Iya. Bapak roda empe yuk. Ayo, nani. Jangan cari PC.
Waalaikumsalam, Bu kaki, Pak. Aduh, Mas tekan di Mas. Ya Allah, teko sampean Mas. Ya Allah, Mas. Iya. Apa iki kok rusuh kabeh? Iki Mas, koceng. Hah? Koceng. Ngingu PT aduh. Saya buru kan mangan lo Mas. Si. Nang koceng. Yanto Yanti nang ndi? Yanti. Iya. Dolan sian, bonan di. Hah? Nggak tahu kondo Mas meleran nek sampean niku. Ngelawan, nang sampean ngelawan. Se bagus iku arek iku. Kesel aku ngandani nek sampean. Ndak dikepuki. Ndak Mas. Arek ngelawan nang wong tuwek wedok iku. Ndak wani. Ya apa Pak aku, Bang? Mas. Lali aku. Pokok omongi duro aku wis duro. Demes atono sene nang dina mak atang anak alabon ketang bini mak. Ada saya tahu. Mas, sik buru. No. Nang pasar Mas. Yanto bi yanti re encan eman re amain can. Yo juk polan ngalabon dia. Pak. Bener alaban dah iya, Pak. Bener meno. Ini ngapa titireng tua kudu mikir, Pak. Dolan le. Bomok mikir Salah, Pak. Kon kudu nurut nang aku. Kon iki pembantuku. Bener meno. Ya, tangan om setia. Ngombe. Bener meno mak ada you know. Iya, Pak. Seong guna gerong kau nyongok di budi, Pak. Enggak. Yanto yanti romi tengakan, Pak. Mitengakan. Burung tak ikakan. Elem tulang aki kadak cetek, Pak. Ndak Mas. Bisa peno. Ndak Mas, goroi. Aja kayak omong kon. Bisa peno. Kon iku aja eblas kok Fitri, kon iku aja kayak omong kon iku. Segena no, artang bini gak anyar no. Kon iki me pembantu loh. Ya terserah, Bapak. Engkau berdina apa berban tahun, Pak. Ala kowe romana ben, Pak. Ya kakek bini yang tang Pembantu yang kepana, Pak. yang no. Men percaya nang aku sih Mas. Men percaya apa ndak nang aku? Iya aku lek dine no percaya, Dek. Takokno nang Pak Sukiyo percaya. Aja muni muni. Takokno nang Pak Sukiyo aja dicekel ngono. Aku Dar meno. Ndak Mas. Masuk nang cerita maneh iki. Iya, Pak. Ya. Mon kakek berak ke anak, Ya. sareen, Pak. Jadi bapak purnana. Mau berak ke bini, toro binin, betada apa njo, Pak? Berarti setak genar tang bini pi tangan aku belum no. Anak dunia kaki, Pak. Ndak Mas, temenan aku. Enggak usah dak. Sumpah, aku iku cinta nang sampean ya Allah. Eh. Mas, temenan. Mon Kon iku meneng kon iku. Pak, iki kayak tidak bisa. Ya. Oh. kon Dadi iku kayak pembantu. tadi sampean iki Ndak Mas, iku kayak omong iki. Mek. nyiksa anakku sampean iki. Yo. Percaya nang aku apa ndak Mas? Aku iki bojone sampean iku mek pembantu loh. Ndak Mas. Lek saya aku anak percaya. sampean aku temenan aku Jawa Mas. Hah? Sumpah aku nang anak Aja nyekel ngono suwe dak tempuk nyekel kene. Nah iki. Mulai. Ndak Mas. Woi. Lah, aku iku cinta. Sampean mulai nang omahe nang mbokne iku. Lah, pen iku Kurang ajar dadi wong wedok anakku diusir to kene. Mulai. Ndak, mulai kang itu. Mulai nak. Kakek mungkin kang keputraan takir ngoduk. Takir nyiksa takir lagi nah saya ngata nak. Mulai. Kurang ajar. Tak nurut sekali. Tak mikir. Dan satono, bro. Goroi Mas. Tak bisa. Satono rene yo. Sato demel lah. Oh, re satono. Satono re padentang tretan dong. Heeh. Kamu bukten. Bukten no. Siapa sih ngakan? Siapa kan? Koceng. Pet, dicaplok kucing. Kucing no. Bu, siapa mangan iki, Bu? Ah, Yanto Yanti, Bu ya. Yanto Yanti. Rodok peteng iki paling ndak ketok. Yanto Yanti iki mangan. Mulai. Petek Mas. Saiki sanan tak balekno nang moro tuaku. Bamak moro. Hah, Balik nonang kamar kacang. ayo cek dipangan lahar iki. Sampeyan tak balekno nang wong tuaku. Nang wong tuamu. Balik. Mulai jangan kita. Mulai. Sampeyan iki wis koyo watu lahar. Omahku kena Semeru Mas. Babah. Kan sampean ngungsi nang omah, cek ini bojone meneng kono. Cek dikek erupsi. Hah? Anakku iki apa keputusane terus? Sampean mbek anake koyo wong pacangan. Mulai. Cerita iki cek anu mulai. Kurang ajar ning anakku. Mulai. Balik oh. Iya mulai, tuli mulai. No?
Ya dari Bapak. Setiyanto Yanti beda di mana? Mangkane kok nasib Pak Mas laben ning tako Iya. Pak. Takoro embung Pak. Aduh. Dadi sedek ya Pak. Ning ben Mas maju sareken Pak. Mayo, no. Sampai ketemu Pak yo. Iya noro Saya- tang bayi dalam. Iya mangkane maju sareken Pak yo. Iya. Pak. Apa mare sariano? Ya tak resarian jaring ben ada Roma kok kan mikir jaring kok pasrahin ben Pak. Kengkat kemun ki ngaku anak kangko Pak. Buang sebinin. Duh nak. Ara apa kakek nak? Duh. Ari yang kau sampai oprawe nase bitang alek di nak biyanti guru. Bimbu. Oh. Isoboran bapak nak ya. Bayi bahasa ngangkat ke Pak. Darmalen nak. Duh, do opo o sampean nak. Aduh, kaya opo sa. Bah, no jareng anak no. Anak. Eseksa no. Eseksa. Makin ada pakai pembantu terus sekali. Pak, bo, pak kagak terus no. Kesempatan melulur ya. Kak Sandi. Le Ferry. Iya. Iya, songkun le relek berderagaran relek ya. Iya, Ragaran ragaran. apa le relek ya? Gara-gara ratapan anak tiri. Alek. Maju kak sedek kak Satono, maju sedek ya dia. Iya. Maju kacong wak bede luar ya. Iya, Iya, maju. iya, iya. Kok Ya, nyelo ke apa? kacong ya, maju sangwin lelo, maju di nak Iya. onlaunan. Lelo, lelo kare mana mula tak minum. Jang kami renang, konjang kami rekepong. Cek sang posang mon atenai ka posang lanceng seto. Aduh, mana boleh. Kak Satono, Alek Ferry, maju sedek ya lek ya. Iya, iya. Maju engkau laku kerja cokok pakai ganti nak Ya. wakil berderiok lek ya. Ambil pola berde kesalahan atau berkelopotan. Iya, maju minta sabar ke masyarakat Wonokerto lah dinak kak ya. Iya. Iya maju kacong keluar Ya sang benar apa lek. Oh, Oh Bapak iya. Sugiyo sekeluarga. Arokat ya? Iya, seru arokat. Kak. Iya surah rokat aja majulah. Maju langsung naik lek ya. Kak, Yun. sebenarnya dan kalau tak langkong dek kak, para nabu saja. Bener. Sekarang di pas benda, ibu benar tarbakang Sukiyo, keluarga. Dan kalau lepakon majeng di kebeni bajang ngongguan, di Iya. kebajang saya beda esena depor. Ibu yuk. Dharma, Darah menyan lek. iya. Oh bersendi. Oh mulai bersendi langsung sampak ke bela kak. Biasan kebay Iya, syarat bener. lek ya. Kebay syarat biasan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Rasulullah. Tak langkong nggih. Nih kami bola penting serang atau berkelopotan dari sekanjan Serikatan Budaya Sepen Penderi Bapak Kampung Tirto Jadi dengan Kliwogo
tempe lemajeng tak langkong nyawa seperti tanda batu. Ayo langsung. Ayo. Langsung akak gak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yeay! Sabalaya. Petro. Iya. Oh. Bagong. Bagong. Oh. Es. Os. Oh. Oh. Apa semenang kak? Lek, Yud, are semenang Bagong. Bagong, Bagong mundan arten mundan sengkok. Iya. Are termasuk tunya sepaling raja Iya. neneng delem depor. Depor. Karena mun pas Pak Sukiyo tak andi cekocek are Iya. toro bisa Allah. Iya, iya. Kayak dibagi ngijau ke tangke. Iya. Jangan cekocek. Kak, Yud, ayo engkau sedang majang lemare. mari toron. Toron kok le toron. Mari kita terang lencer. Ki bener yang mari de Budi. Iya Langsung. maju. Kacong keluar maju sanggoin lewung lek ya. Yud. Tetap bersama DJ-nya Waranggono dan juga SKB artis. Oh, Serkeseran obi mani Gorancang le EGP lente Kapekeran sampai nangis Sholat jengah Nyake enate Kacapien kaberingsa kagenting le beto mak de ieu ate bosa Ada pale. kasoko artis jalan nak jalan Ayo kanong. asik SKB nih bos Los jos gandos. pasukan antiruan Bobo kampung Yudi Amin ale serebena. Serebenang Kamu nang beli akae. geng belia kae Atina arasa emang. Akek sayang le. Jika
songku mas. Nama kengkau nih lah. Eman buna, eman buna. Kamu nengah kapolotan kalajasang kaprobolinggo Ule seneng tak katorotan Kang Sugio ate ngendeng senyandang esto Serotang para ona ere besele make gue hati soro pasang pangesetona iya besele di kamasa generasi Pajen nyaman di jen warang dono ya. Ya sih. Dumun apa tak nyimpang nyimpang lorong ya dengin makan Nyimpang lorong ya dengin makan Dumun apa tak posangan dunia doyong mare Pasar mudeng melesape ngalak nangka mbak tahale aku le seneng dari ate aduh cek sampe tiganya Ampun Joko pamatur mula salah lopot mak sapurana Saka cinta